حاضری صرف سارے بھائی قاری صاحب سے بڑے بھائی مہر کاظم مار کہہ رہے ہیں سنت تیرے ہوئے میں آپ کی حاضری پیش کریں سنبر قاری صاحب سے ذات محترم بری کمال کرو چند منٹ حاضری سٹے دے دے پہ ہو خطیب اعظم خطیب پاکستان حضرت مولانا ڈاکٹر قاری عبدالرشید حقانی میروی صاحب تشریف فرمائیں میری چند منٹ دی حاضری محبت بھرے جملے میں اپنی محبت لکھی ہے تے تہاڈی محبت دیکھنی ہے محبت نال آکھو سبحان اللہ میرے واسطے نہ آکھو جن واسطے ٹر کے آوے مرحومین واسطے اصال ثواب انہاں دی یاد دے اندر ایک سونا پروگرام ہے انہیں واسطے آکھو جا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سو بیٹھے اپنا فائدہ جنہ واسطے ٹر کے آئے انہاں دا فائدہ میرے جملے توجہ نال سن سو 4 دن دی زندگی بندے دے خواہشاں ہونے ہر انسان دی ان دنیا دے اندر خواہش ہے کہیں دی کوئی خواہش کہیں دی کوئی خواہش تے میں جڑے جملے لکھے نے ایدے وچ میں اپنی خواہش تو کو دساونا چاہنا محبت نال آکھو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا شیر درود پاک میں نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا تیرا گے آنکھو جا سبحان اللہ جتھے میرے حضور دا تیرا گے اتھے رہتا سدا سویرا گے وچ کبر دے آقا آکھن گے وچ کبر دے آقا آکھن گے نو چھڈ دیوے تے میرا گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال ساڈا رکھوالا ہے جنہ جنہ یہ عقیدت محبت ہے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ لجپال ساڈا رکھوالا ہے سانو کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نل لگ گئی ہے جڑا تار نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اور کلام سنو صرف 4 شعر جو کیا دنیا دی خواہش انسان دے اندر کیا کیا خواہشاں ہونی ہیں کیا خواہش رکھنی چاہیے محبت نال آکھو سبحان اللہ مولا دنیا دولت
नजर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे बस शहर मदीने सदा घर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे बस शहर मदीने मेरा घर होवे मौला दुनिया दौलत इन ढेर खता करे इन ढेर खता कलमा पढ़ दे मोतावे शाला कलम आमीता खोचा शाला कलमा पढ़ दे मोतावे विच जन्नत बकी दे कबर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे बस शहर मदीने मेरा घर होवे मौला दुनिया दौलत रज रज घिन सो बसे जाली दे रज रज घिन सो बसे जाली दे सेरे पर सकनात ते वाली दे के अखी देखन रोदा रज रज के पिया ठरदा हाथ जिगर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे मौला दुनिया दौलत बेजान खजीना जन्नत भेज देवा महबूबा के जन्नत भेज देवा दुड आखे बस तेरा तर होवे मौला दुनिया दौलत नजर होवे मेरा शहर मदीने विच घर हो आखिरी शेर आखो जा सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह में गुनाहगारा बेशक अल्लाह में सातवास रगे मिठा मदनी दा साडे हाल ते कराम हजार थी सिद्दीक उमर उस्मान अली साडे हामी चारे यार थी सिर हो सिकार दी गर्मी विच माशर दे उडू जलवा कर सरकार थी सिर जिंदे सेहरे ताबिश पढ़ते हैं उन्दे लब हलसन बेड़े पार थी सिर बेशक अल्लाह में गुनाहगारा तेरी रहमत दा मैं तलबगारा ये है क्या नहीं उनकी रहमत तलबगार है सिर तो रख के पैरा तक देखो गुनाह डूबे उनकी रहमत तलबगार बेशक अल्लाह में गुनाहगारा तेरी रहमत दा मैं
کریما کاظم تے کرے کرم کریما کیا کرے کرم کریما کاظم تے کڈا جڈا قیامت دا منظر ہووے مولا دنیا دولت نظر ہووے بس شہر مدینے میرا گھر ہووے اور محبت والا نعرہ سناؤ میں قاری صاحب کو دعوت خطاب دوا نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام باؤں بلاندے جیندے تابع امر شمس تارے کمر جیندے تابع امر شمس تارے کمر عشق والے کو سمجھ آسی ہے میرا جملہ جیندے تابع امر شمس تارے کمر کیا حجر کیا شجر سب دی رکھ دے خبر اے جیاں موتبر کوئی نہیں آدھا نظر جیندے قدمات سر کھڑا جبریل دھر کیوں نہ ریسا کرے عرش اون فرش جا جیندے سینے تے مرسل عظیم آونجے اون گناہگار امتی کیا بات ہے جیندے ونڈے محمد کریم آونجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ